30তম সমীরঞ্জন মেমোরিয়াল আন্তঃ জিলা ক্রিকেট উদযাপিত ভদ্রক জেলা বাসুদেবপুর অগ্রণী ক্লব উৎকଳିকা স্পোর্টিং ক্লব আনুকূল্যে স্থানীয় অটল বিহারী মহাবিদ্যালয় খেল পড়িয়ারে 4 দিন ধরি চালিଥିବା সমীরঞ্জন মেমোরিয়াল আন্তঃজিলা ক্রিকেট টুর্নামেন্টর ফাইনাল ম্যাচরে ইউনিক ক্লব ভদ্রক উৎকଳିକା স্পোর্টিং ক্লব হরাই বিজয়ী ହୋଇଛନ୍ତି। পুরস্কার বিতରଣ ସଭାରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିଷ୍ଣୁବ୍ରତ ରାଉତରାୟ ଓ ଯୁବ ରାଜନେତା ସମାଜସେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଦାସ ଯୋଗଦେଇ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କ୍ଲବର ଉପଦେଷ୍ଟା ଉଦୟ କୁମାର ଜେନା ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପାଦକ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ସଭାପତି ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ, ବରିଷ୍ଠ ସଭ୍ୟ ଦେବବ୍ରତ ଦାସ, ଶଶିଭୂଷଣ ପାରିକ, କଲେଖ ବେହେରା, ଅମର ପାଢ଼ୀ, ସର୍ବଜିତ ରାୟ, କାଳନ୍ଦୀ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହି ଖେଳକୁ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଯେ ଉତ୍କଳିକା ସ୍ପୋର୍ଟିଂ କ୍ଲବର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ମୋତେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଡାକିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ 4 ଦିନ ହେବ 29 ତାରିଖରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉତ୍କଳିକା ସ୍ପୋର୍ଟିଂ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଏଥିରେ ଆଜି ଫାଇନାଲ ଉଦ୍ଯାପନ ଦିବସ ଥିଲା। ଏଥିରେ ଉତ୍କଳିକା ସ୍ପୋର୍ଟିଂ କ୍ଲବ ରନର୍ସ ଅପ୍ ହୋଇଛି ଆଉ ଭଦ୍ରକ କ୍ଲବଟି ୱିନର ହୋଇଛି। ଉତ୍କଳିକା ସ୍ପୋର୍ଟିଂ କ୍ଲବ ଯାହା ଆଜି ନୁହଁ 30 ବର୍ଷ ଧରି ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏ ସମୀର ମେମୋରିଆଲ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରୁଛି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରୁଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି 30 ବର୍ଷ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିନକୁ ଦିନ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଡ୍ୟୁସ୍ ବଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନା। भद्रक जिलार दुईटी प्रमुख टीम उत्कଳିକା स्पोर्टिंग वासुदेवपुर एवं यूनिक 11 भद्रक मध्य अनुष्ठित होता एवं यही मैच रे विजय लाभ कला यूनिक 11 भद्रक रनर्स अप है उत्कଳିକା वासुदेवपुर। दीर्घ 4 दिन धरिके खेल होता। ओडिशार प्रमुख 8टी टीम को लेकिन आम टूर्नामेंटर आयोजन करूँ जो अंशग्रहण करते पीसीसी पारादीप, डीआरके बारिपदा, जाजपुर 11, ईस्ट कोस्ट रेलवे भद्रक, उत्कଳିକା स्पोर्टिंग वासुदेवपुर एवं यूनिक 11 भद्रक। बासुदेवपुर लक्ष्मीकांत महांती रिपोर्ट, श्रीमंदिर टीवी।